Assalamu alaikum i dobrodošli u novi video. Evo današnji video iz kuhinje. Pošto nam je došlo lijepo vrijeme i pošto nemamo puno vremena da provodimo u kuhinji, da pravimo kolače, mislim imamo, ali šteta je jazuke da provodimo toliko vremena u kuhinji i onda tražimo brzinske recepte. Tako sam i ja našla jedan brzinski recept. Dosjetila sam se da napravim ovu tortu zato što je naravno lijepo vrijeme i gledam da više provedemo vremena na polju sa djecom, pošto je sad kako je došlo lijepo vrijeme, gledam sve više da ih izvedem napolje, da se više umore, da iskoriste lijepo vrijeme, onda bolje spavaju, dobro i njima, dobro i nama. Ovo je neka voćna, lagana verzija u kombinaciji sa malinama, kokosom i podlogom od keksa i mislim da je to vrhunska kombinacija. Za koru, odmah ću da počnem, je potrebno 300 grama mljevene plazme ili bilo kojeg drugog petit keksa. Potrebno mi je 100 ml toplog mlijeka i 4 kašike šećera i 100 grama otopljenog maslaca i 100 grama čokolade za kuhanje koju ću ja sada izvadim iz mikrovalne. Nadam se da mi je se to sve rastopilo. Jest otprilike. I jedan kalup za pečenje, međutim ova torta se ne peče, ali mi je lakše u kalupu jer se lakše vadi iz kalupa. Ja neću da stavljam papir, čisto zato što mi teže rezati onaj papir i prilijepi za ovu koru od keksa, tako da ću ja to samo da nauljim. Sad ću ja prenijeti telefon da vi to sve ljepše vidite. Evo dok je mlijeko skoro proključalo. Ja ću da smanjim malo samo temperaturu i polako dodajem 100 grama griza. Sad ću početi da prska ko hrana za bebe kad pravite palentu. Doduše palenta ide od pura, ide od palente, ali znate kako to pršće na sve strane. Vraću temperaturu opet na najjače. I miješam dok to se sve ne zgusne. Tako. Dobro, nije još počelo prskati. Dok se sad ponovo ne zagrije sve ovo zajedno. Ovako. Postite li više vale, jeste li završili? Jeste li počeli? Ja sam to već spominjala. Mi nećemo imati priliku poslije refatu, ako bude, tada ćemo biti na hađu. Tako da ćemo mi iskoristiti ove dane u ševalu da nam se to nadomiri kao da smo godinu dana postili. Tu je sve ovako počelo, malo moram ubrzati ovaj tempo da me ne bi počelo prskati. Počelo je da dobija gustinu. Ovo će biti onaj bijeli fil u kolaču. Ja ga volim vidjeti i na tartovima. Teško pričati, ono i brzo muti. To je kao da puding mutite. Evo ga, tu je već željena moja gustina. To kad se ohladi, to će se zgusnuti samo po sebi. A ja prebacujem sad ovaj fil. I dok je ovako vruće, umiješat ću 100 grama kokosa. Miriše kokos.
Ovako. To je sve već izmiješano. Još ću malo samo sa ovom špatulom. Lakše mi je sa njom. Sad kad je to već sve postalo gusto. Evo ga. Sad ću to da prebacim na svoju koru. Ovako. Nema ova špatula, sve skida. Jadna djeca ova današnja više nemaju ni čara lizanja posude od ostataka koji ostanu ovako na zidovima posuda. Eto, olakšalo mamama, a skočilo u stomak djeci. Međutim, ja znam, djeca više i željna toga prije što su nama mame davale da mi to malo oližimo. Nismo imali tako slatko dostupno. I ovako ću sad to ravnomjerno da... Evo moja Ranija se budi. Jest dugo ispala. Ali džaba ona sad raste pa skraćuje vrijeme spavanja. Ovako. Samo da ja to ravnomjerno, da mi nije negdje deblje, negdje tanje. Ovako. Mislim da ova kombinacija griza i kokosa nešto posebno ljeti. Baš me kokos posjeća na ljeto. A dobro, logično tropsko voće. Ovako. Mislim da je sad to fino zaravnato. Tako. Sam sad polako da ne povučem jer se već hladi pa bi onda povukla čitavu cijelinu zajedno. To je to. Samo ću ja da obrišem ove krajeve i stavljam ga u frižider na hlađenje dok mi ne bude sljedeći fil gotov, jer ako dodam vruće na vruće, to će se sve rastopiti. To će biti onda jedan miks, onda bolje da sam sve zajedno smiksala. Tako bi mi bilo. Opa! Eto, već je se počelo hladiti, vidim da mi se cijelina povlači za ovom špatulom. Evo ga, on sad ide na hlađenje. Odmaraj se sad ti dok napravimo sljedeći fil. Nastavljamo sa sljedećim filom. To sam rekla da ovdje imam 300 grama malina. I to ću pomiješati sa 5 kašika šećera. Vi ako volite malo manji slađi fil, dodajte 3 kašike. Ako volite više, onda dodajte malo, povećajte mjeru. Meni je ovo sredina 5 kašika i 1 vanilin šećer. Nek malo i ono kisi, nek se osjeti da je voće. 1 vanilin šećer. To ću sad ostaviti onako da mi se otopi, pa ću onda da dodam gustin u to sve. A gustin ću da pomiješam dok mi je to sve u procesu sa 2 kašike hladne vode, a ovdje imam 2 kašike gustina i to ću da izmiješam da nema grudvica. Ako vam bude potrebno, dodajte još malo vode u gustin.
Ja ću još malo da smanjim temperaturu, čisto da mi se svaka ova malina onako fino ugrije. Pošto je ustala iz dugog zimskog sna. Pa da ne ostane nijedna ono baš toliko hladna. Ovako. Pa nek po istilahu, što bi se reklo, proključa. Kad to ovako sve fino ključa, dodat ću gustine, ove 2 kašike gustine. I to ću da napravim kao puding. Da pomiješamo da se to zgusni onako lijepo. Evo počelo je. Da postane onako želatinasto. Ja ću njih ovako malo da ih isknječim. Sad će i ovo početi prskat. Rekla sam iz ovaj bijeli prvi fil, međutim nije, vjerovatno će sad ova. Dobro je, nije. To je to. Čim počnu ovako fini ovi balončići, to je fino zgusnuto i gotovo. Sada provjerim samo jel mi se ovaj fil iole ohladi, onaj prvi, i onda ovaj fil stavljam preko prvog fila. Evo ga, na ovaj ohlađeni bijeli fil stavljam voćni fil. Prelazim na špatulu. Ovako. Prelijepo miriše. Kombinacija i kokosa i voća ovako je ekstra. Kombinacija dobitna. Proljetno-ljetna kombinacija. Ako budete pravili, pišite mi da li ste pravili. Ja ću reći Zeidu da ubaci pisani recept, ako on zaboravi, vi tražite u komentarima pa dodat će. Jer on to većinom kad su pitanje kuhinje, dok on edituje, on zaboravi da ubaci. Ovako sam to fino zagladite i vratite ponovo na hlađenje u frižider. Dok zadnji dio uradite, a to je po želji, ja ću na primjer čisto radi kontrasta još šlag pjenu da umutim i preko ovog svega. Ja sam još ovom kolaču ostala dužna šlag pjenu. Ovdje sam dodala 4 kašike šećera, malo manji. Vi ako možete tu preskočiti ako želite. 2 šlag pjene u hladno mlijeko u 250 ml hladnog mlijeka, 2 šlag pjene. Miješati i umutiti. Kad je umučena šlag
pjena i nju ću vratiti u frižider čisto dok mi se ovaj voćni fil umuti i to bi bilo to. I evo na kraju na ovaj ohlađeni fil stavljamo umučenu šlag pjenu i ukrašavamo po želji. Ovo će biti lijep kontrast jer je onaj fil sa grizom bijel, onda crveni fil, pa opet bijeli ovaj sa šlag pjenom. I super tortica. Ovako, bismillahirrahmanirrahim. Molim te Bože da ovaj kolač bude ukusan i hajr onom ko bude jeo. Ovako. Bez alata nema zanata. Stvarno je tako, ova špatula je stvarno nešto super izmišljeno. Samo ovako da ja to malo zagladim da mi je ravnomjerno. Kad budem rezala kolač, da ne bude negdje više, negdje manje. Sa laganim pritiskom raspoređujem po torti. Jer nekako uvijek mi na sredini često završi više natobano. A to ne želim. Evo ga. Ne mora biti nešto posebno zaglađeno, samo da je ravnomjerno raspoređeno. Jer ću ja šta ću raditi, malo čokolade i kokosa ću preko. Imam ovdje u frižideru čokolade. Ovako. Malo ću kokosa čisto da ovako pospijem. Po torti. Malo u ove krajeve. Ovako. Vi možete napraviti one pahuljce od šlaga preko ili šta vam je volja. A ja ću čisto da naribam malo čokolade sa jagodom. Pa eto rekao da će mi malo boje. Stavila sam u frižider prethodno da mi je lakše da je ribam. Miriši ova čokolada. Ma ovaj kolačić je kao bombonca. Ne mogu reći da se pravi brzo, da je to za 15-20 minuta, nije, ali je brzi kolač. Brzi kolač, kolač koji se ne peče. I evo je, ova ljepotica je spremna. Vraćam je u frižider.
pa ćete vidjeti poslije presjek kada se ohladi. Hvala vam na gledanju. Nadam se da vam se sviđa ovakva vrsta kolača, brzih, bez pečenja u ovu ljetnu dobu sunčanu koju nam dolazi. Nadam se da ste uživali. Lajkajte video, pretplatite se, pišite mi ako ste napravili kolač po ovom receptu. Pišite mi neke svoje recepte da ja isprobam u komentarima ako vam ne bude zahmet ili mrsko. Eto, hvala na gledanju i Allah emanet. Ja sam među vremenu sve rasklonila kuhinju, tako da sam sad slobodna, odnosno možda jedno sat, dva, pa idem da pravim iftar. Allah emanet. Evo, ostala sam još dužna da snimim presjek kolača. Ovako kolač izgleda, ima, vidite kako lijepe nijanse i kontraste. Ja sam danas, dok je on bio svjež, vadila danas gostima, bio sam seđad sanila, onako frišak. Pa kažu da je dobar, Hafiz ga isto pojeo, kaže da je dobar, a kad i on kaže da je dobar, znam da je to stvarno istina, nije ono da mene udovolji, nego on stvarno kaže onako kako i jest. Eto ga, ja vam toplo preporučujem ovaj kolač, a mi ćemo ga okusiti za iftar. Do sljedećeg gledanja, Allah emanet.